Ah, voilà. Maintenant, ok. Ok, salut les amis. Donc, en plein, il y a mes foyers de Konobi. Donc, vous me voyez, vu qu'on a des flènes. Donc, on peut bourgouro tane dondoni. Nene, on a belébélé à la bien au boulot. Vous voyez combien ma côte d'un coup. Donc, Nala Sona, elle avait beau, avec famille Kouniman dans Bella Genima. Ok. Voilà, donc, elle est bien. Donc, Nala Sona, avec quoi Barachibi, Oulaina, Aubewa, Inch'Allah. On va me faire qu'on a un peu virati. Donc, ko be to ga mi na were ba ide donc bien te no do ambe ga de don doni ani ni vinde ko balma ke to ni jamu ne to isaka konta yala et me jamana jumena yani be se france ya ne to italie munde ila bo italie kana italie ne bo italie gela barako barati ka soro donc wore la nona yere nya mais c'est italie a sarako ani france sarako abe chugodi ou en afrique italie sarako ni ala boy gara sara beretara la donc wore ila boy kana ya ko ne la boy kana d'accord donc il tu do fanye sisa ko e belebele do ambe deli ko to mais facebook la belebele do abe ma oblasira den ko la star waraba ne ma deli ka yala am se ko o soro pour que ko filmer wa den ko be yoro pour ka kala di kan do di mauma ah ouais be den ke sa zabe wo ko nando re ba boto lai abe suno la ko abe suno la waraba am se kai ala na kere ga je Le film dugutigi me wo kono salam toute l'Afrique kabo sisol ka kila kabruka di ka shuka me ko akere jala i wuli kuma le fule nyene je ara nyamo ko la ne foira te non do film do c'est sans arrêt embouteillage le bien ama ko yo ne ko réalité le duguti fouille la ara nyamo ko la souvent man tugu ka ko réalité bo anta dabura kama ka en dessous kasi mais do ban photo ye a chekani Europe chekani mais en réalité chema ne ma de ga photo le kelungi kana na Europe ngo ni sembe fendo dans la kini ko jeni kinye jeni kana mo dam manu woli a chakra jigila tie ntume baranyumana ntume ya bon anu be se ka monike ka message ou lancer ka mo nyefo bo farafin du flé ni ka fanyene kibina dum mi ka mai ko poison bala aba fo ko alaka bomba tike a grefe mo dam be se antume mobili baburla ntume business bala alla ngan ko jeni kan che afola bene ko yanka gelo ko yamano goda mo ko ishi bankuma oti tubi kuma nya fola bene ni be fe ka ye kalala ibe nale a réalité be bo bio folo la be kuma fo o ma chamfanya si san chami fola bene chino ba fo chino kana arabu ba fo arabu kana sari kan bela ni nana be arrêté kono saka fo ntakala fanfla jeni de ala note mo note iyero nole donc ka chamfo benyene ni foyer le bon do ba me ko foyer abo kono ko bomba dole ko beka foyer degule do be foyer la obe bara flale la do rete obo re je ko re degu ka se ka so mo la fi abo foyer fla obe foyer re tira sa ka shishem be changer ka ke comme appartement ako ka gbelen quoi tu vois aere kamelongro dembati ou andato flé ça dit degule ba ke amen bebo ere ko flé calibla boni bele be sara dobe li duguma 80 €, dobe li 100 fait 130 € ni shi sont te clé wala ko so avec fo ko tungate damelo de che ibundege habita illa ki fenze benye be ko lo fima be ko réalité bo ouais voilà aere ya wara de jawani le donc benavitene donc qui devrait par la grâce de Dieu. Donc ni kalo ibe fekana ibe nali me konta kalama foyer rafle bete nous soro donc a dota fani ne ko aka kroche toro fani na Europe le mena akroche ka 5 millions sara visa kala na Europe akroche be foyer le kono akroche be la licence ale nana o kroche ko kwa la li duguma ko muli duguma ko yanewa amala la quoi kroche me degule kono ya abe wari chima kako be chima ko e baraka iko ito fie na France i kroche be situation na inya na laka amala la kwa akala jigila tike bo 5 millions doni visa la kesh ite she ko de be bara de ke ka 5 millions sara kabanga wari dollar ka abe fo mako barka ni ta lo ibe soningo nyiniga ka 5 millions de visa la ki lana ibe 5 millions sara ibe banga kunga fe la ka oube atoko di fima anya fo ye sonike kana
akunga fe akunga na hoka hai ko na wala kenya ni ko na hoka hai bon ni ko orienté le quoi bon an si yɔrɔ man ɲi an degun no mais ni bɔra sisan i bɛ taa photo ta Europe filɛ kɛ a cɛ ka ɲi Europe filmer a lumière ni a fɛngɛw filɛ bon ni ye faniya le ye ne kaburu dɔ de ye duguma yan voilà non i b'o bɛɛ to yen i bɛ jamana yɛrɛ ta bon an bɛ sira fan min na ani jamana yɛrɛ filɛ a cɛ ka jan ɲɔgɔn na bon i bɛ bɔ dɔrɔn ka taa photo ta nin kɔrɔ bon e ye na yan ten na yan nin ye jamana yɛrɛ filmer ne ye bon an n'u ta réalité filɛ an bɛ bɔ dugu kɔnɔ an bɛ na la yan ka boîte bila dugu ma dɔ bɛ la dugu ma dɔ bɛ la sanfɛ ni yɛrɛ ka fisa yɛrɛ bon bɛɛ tɛ nin sɔrɔ mɔgɔ tɛ nin sɔrɔ yɛrɛ dɔ bɛ escalier la u tɛ nin sɔrɔ bon an n'u nana k'o jate minɛ k'a ye dɔw le b'o kɔ jeni na k'o ya lu feere k'o ya sanu feere k'o c'est à dire a kɛra fadenyajugu le ye quoi ni den taara Europe fo ni den ye taga bon ni den sara ji la e ɲɛ t'o la wari dun t'e bolo ka visa ɲini k'a di den ma bon an ya fadenya kɛra fadenyajugu le ye quoi fadenya ɲuman o ka ɲi o mais an si mako tɛ ko ɲuman na an bɛɛ sigilen don Europe kɔnɔ yan on dirait namara on dirait on en tôle c'est à dire an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ quoi an farafin caman bɛ Europe kɔnɔ yan an bɛ États-Unis mais en réalité an bɛ kaso de la quoi walayi an bɛ kaso de la ni ko ka segin kow kan ko kunun ko tun bɛ ɲɛ ma ko k'a kɛ ten ko caman ye segin ka na Europe caman ye taa États-Unis a dɔw tɛ taga mais n'i donna Europe kɔnɔ n'i donna États-Unis fadenjugu b'i kɔfɛ ko ala sɔnna ala ma sɔn fo nin ye kɛ fɛn ye de e yɛrɛ ɲɛ b'a la i bɛ taga tasuma la i tɛ se ka segin kɔ mais c'est difficile iri baara filɛ jama le tun bɛ iri baara dɔw bɛ si kulaw la mais a fɔra min na ko a bɛna ci ko dɔw bɛ yen o bɛna olu loger dɔw tɛ loger jama bɔra o jama bɔra fan bɛɛ i la même kun tɛ i kɔrɔ yan jama bɔra voilà il a après an bɛ ta sa t'inquiète tu vois quoi a fɔra ko ka iri baara ci min kɛ jama bɔra bɛɛ yɛrɛ ka ko ye diɲɛ bɛɛ ka ko ye bɛɛ ka ye franchement ko a ko ka gɛlɛn donc k'a fɔ bɛɛ ɲɛna yan ye Europe réalité le foyer dɔ de la ka ne demander mais ko b'a mɛna ko foyer Faransi dɔw bɛ Italie o tɛ foyer lɔn ko foyer tɛ Italie a tɛ Allemagne n ko na Paris i bɛna foyer ye i ɲɛ la walahi dɔw nana ri baara o ma se ka su kelen si. ouais ça c'est vrai. ni ka mɛn k'i bɛ si li dugu ma i bɛ si li sanfɛ i bɛ aljana de kɔnɔ dɔw bɛ escalier la. dɔw bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ. i lɔ a yɛrɛ bɛ fila fɔ finman dugutigi bɛ yan. Fima dugutigi assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ouais, Denko y'an tɛ kɛ de ye donc an bɛ ɲɔgɔn dɔn a mɛnna depuis en 2014. A bɛ fɛn fɛn fɔ c'est la vérité ni mɔgɔ min b'a mɛn i k'a mɛn n'i t'a mɛn o y'i kunko de ye parce que Europe lettre don n'i ye lettre ci maa ma n'a ma kɔnɔla karata dɔn min b'a kɔnɔ n'i y'i to Afrique ko mɔgɔw kana na yan ni mɔgɔw ma na yan u t'a dɔn ko min bɛ yen. C'est vrai. Donc lettre de do ni école y'a sɛbɛn a b'a envoyer ka taa donc e bɛ fɛ k'a dɔn sisan min de bɛ a kɔnɔ min b'a kɔnɔ f'i ka lettre in fara de k'a dayɛlɛ n'i m'a fara k'a dayɛlɛ i t'a dɔn min b'a kɔnɔ donc f'i k'o de dɔn Europe c'est comme ça mais n'a fɔra ko mɔgɔw kana na u t'a faamu quoi anw bɛ yan an bɛ cogo min na yan on sait déjà mais fɛn dɔ de don Afrique ni u ko k'u bɛ fɛn d'i ma ye n'i bɛ se ka baara kɛ an bɛ dugawu k'i ye. Mais ni nana jamana in kɔnɔ ya hali ni ye 10 millions de financer kana jamana in kɔnɔ ya i b'i si ba jamana in kɔnɔ ya 10 millions i tɛ se k'a économie i t'i pe pas i tɛ se k'a sɔrɔ quoi i tɛ se k'a sɔrɔ parce que Europe fɔlɔ ani sisan tɛ kelen ye anw y'a daminɛ Espagne de la kana jamana in kɔnɔ yan bi an bɛ cogo min na jamana in kɔnɔ yan bi bon alhamdulilayi rabbil alamin Denko City y'a fɔ cogo min na dɔw bɛ sigi escalier la an filɛ so mun kɔnɔ yan bi alhamdulilayi rabbil alamin mɔgɔ tɛ nin sɔrɔ u b'a ɲini u t'a sɔrɔ nɛnɛ de filɛ ko kɛnɛmala la yan mɔgɔ filɛ si la kɛnɛma de an bɛ don min na i ko mun bi mɔgɔ bɛ si la boulevard sanfɛ n'a fɔra ko mɔgɔw kana na Europe mɔgɔ t'a faamu i bɛ don dɔ la Afrique i bɛ kantini na ou bɛ misinin b'i bolo ou bɛ fɛnkɛnin b'i bolo o kɛ i k'i débrouiller o la dɔɔni i bɛ fɛn sɔrɔ dɔɔni mais an ka vidéo kɛlaw bɛ kuma o kuma fɔ la mɔgɔ t'a faamu quoi o que o kan ka ni ye siɲɛ fɔlɔ de ye ka vidéo kɛ ka bɔ Denko ka fɛnkɛ la quoi sinon ne tɛ fɛ ka vidéo yɛrɛ kɛ quoi mais an balimaw an bɛ mun fɔ an balimaw an bɛɛ de kelen ye hadamaden a tɛ ɲɔgɔn nɛgɛn quoi jamana in bɛ yɔrɔ min na bi situation min na bi ne yɛrɛ sulelikɛla de ye n bɔra Mali la il y a 2 mois maintenant il y a 4 mois 5 mois mais n bɛ fɛ k'a lajɛ de sisan ka changement dɔw don kow la mais n ka suleliminɛnw de nɔfɛ sisan parce que n y'a dɔn sisan avenir bɛ yɔrɔ min na quoi. Allahu Akbar. Ne y'o de faamu sisan quoi ne ye sulelikɛla waraba de ye.
i bɛ fɛ ka t'i sigi Afrique ka taa sigi Afrique sisan quoi donc ne kan ka sulen naw sa dondoni hali kosa na yin deke la do sulen lai donc ale ka famu c'est ça comme ça hali min tagara n'ale bɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ comme papier bɛ bolo n'a sali waati sera n bɛna changer olu la i bɛ se ka matériel mun fana san ɲa a possibilité bɛ bolo k'a san n bɛ na n bɛ taa tu es vite en ça an bɛ dévier là le wala vite en sari quoi ne ɲɛji bɔla dɔ ka ne wele olu na quoi donc a bɛ fɛn mun fɔ dɔrɔn hadamadenw donc minnu mɔgɔ fɛn bɛ faransi yan jamana la bɛɛ de bɛ yan mécanicien bɛ yan métier tigiw caman bɛ yan u k'a lajɛ ni y'o métier mun kɛ n'i bɛ se ka métier mun kɛ i k'a kɛ quoi n'i taara Afrique 4 millions 2 millions tagara donc maintenant sulelikɛyɔrɔ b'i bolo ye u se k'i ka vacances o b'i dɛmɛ dɔɔni a b'i dɛmɛ yɛrɛ yɛrɛ de quoi mais fɛn t'e bolo fɛn ni vacances wari mun bɔra yan dɔrɔn i bɛ taa bɛɛ dun ka tila ka segin ka na zéro tuguni donc o de y'a to ne y'a faamu ne bɛ ka n ka sulelikɛyɔrɔ dayɛlɛ c'est bien maintenant donc ni bɛ fɛn kɛ don min na donc voilà c'est bon dɔ ko ne ma dɔ ka ne wele quoi n y'a cɛ olu na ani kasi de ka ne wele k'ale tun bɛ baara ɲuman na Afrique a k'a kɔ jeni k'a ɲɛ jeni ka na yan c'est à dire ne yɛrɛ miirila ka miiri ka kumaw jateminɛ cɛ b'a la n tun bɛ nin baara de la n tun bɛ wari sɔrɔ n ka n ka fɛn bɛɛ feere ala n teriw le ka nɛgɛ a dɔ la ta kuma caman ne yɛrɛ kasila quoi bon cɛ dɔ la yan a tɛ se ka sigi foyi t'a kɔ a k'a kɔ jeni k'a ɲɛ jeni ka na yan a kun b'a kɔnɔ ko Europe ye fɛn min ye o tɛ tu vois bon o mɔgɔ joli de bɛ château d'eau la yɔrɔw la Europe ɲɛfɛ han n'a sigila kumaw la dɔrɔn a cɛ e tun ka tɛ danbe lɔn ne e tɛ se ka sigi fangela Afrique han e ala Afrique ne tun bɛ remorque bori n tun bɛ avion bori hey i da tugu a fɔla bɛɛ ɲɛna k'a ka gɛlɛn adamaden i si ban kuma o t'i tubi kuma ye n tun bɛ sumara le feere dɛ n tun bɛ kɔgɔ le feere dɛ n tun bɛ jaba le feere o fɔ yɔrɔ tɛ yan ye n'i sela yan kɛ ba bɛ suruku seli ɲina bɛ seli jakuma golo kan yan de n kun tɛ nin dun o y'i faso de ye i bɔ ni kɔ kɛbali bɛ k'i la fɔbali bɛ foyi ma yanni i bɛ dugawu den ye barikaden a bɛ si kɛnɛ ma a degunnen don o caman de bɛ yan i yɛrɛ b'a dɔn n'i ye dugawu den ye barikaden don nka bɛɛ danna fɛn ɲini kama bɛɛ ma dan fɛn sɔrɔ kama ko tɔ tora Afrique de o bɛɛ b'a ɲini na ka taa fɛn kɛ Afrique i bɛ jama min yɛrɛ foyer kɔnɔ k'o degunnen don ko caman a caman bɛ yen o bɛ ɲɛni de kɛ k'o somɔgɔw lafiya Afrique n'a danna o kelen ma o bɛ appartement ta ka so ɲɛnamaw ta ka vie kɛ lafiya la mais n yɛrɛ den ka n kɔ lafiya fo kɔmɔgɔw fana kɛ hakiliman de ye fo ka kuma ni aventure ye aventure joli le ka Afrique lubaw ɲagami bi sukaro bɛ ban e lo ɲɔ bɛ ban e lo fɛn du bɛɛ sirilen don e kelen kɔ la ne sara e se o bɛ sa wa sani adamadenw degi jɛgɛ don min na i b'o degi jɛgɛ minɛ de la dɔw bɛ baara fila de la baara fila o yɛrɛ tɛ lafiya a si kɔnɔ wari fɛn bɛ sɔrɔ k'a ci Afrikikaw ma mais fo Afrikikaw fana y'a paran ka baara kɛ ne bɛ baara la ni n dɛsɛra sini alu bɛ se ka ne dɛmɛ mais aventure joli de tun bɛ lubaw ta n'o dɛsɛra bi mɔgɔ tɔ caman filɛ mais ka sɔrɔ a dɔw tun bɛ se ka du terrain san ka miiri o yɛrɛ la mais e b'a di mɔgɔ ma o b'a dun ka sɔrɔ e yɛrɛ i lafiyani tɛ ne ka cɛkɔrɔba dɔ ye foyer la bilahi a bɛ baara la don dɔ la ko n ma ko kelen t'a ɲɛ walahi fo y'a kɛ fila dɔw tun bɛ o yɛlɛ la mais ne kasila o fɔ de tɛ n ka cɛkɔrɔba si filɛ n'a a bɛ sɔrɔ ka bɔ a tɛ sunɔgɔ ko kelen t'a ɲɛ ko f'a ye filanan ɲini ko Afrique ko a dépenses ka ca filanan jumɛn baara filanan quoi k'a bɛ filanan ɲini a baara filanan ko kelen t'a ɲɛ degun ni degun a si yɔrɔ man ɲi han Europe jɔnnen don a cɛ ka ɲi mais an ta t'a la o an ta réalité ye mun de ye an da yɔrɔ an dumunikɛ yɔrɔ an bɛ mun dumuni ɲuman de kɛ mafe sagasaga supu kanja foyer domini i b'a domi i ni kana tigɛle sinon ja t'a la o an kana ɲɔgɔn nɛgɛ sa han o bɛ assiette fa ka di ma 2 euros ka kisi dɔ bunta ka ɲi e kɔni b'a dun dɔrɔn i ni kana tigɛle sinon ja ko kuma o bila bon foyer yɛrɛ bɛ ci la ko bɛna kɛ komi appartement ka système bɛɛ yɛlɛma mais an bɛ taa min minnu bɛ si escalier la olu bɛ taa min minnu bɛ si cuisine kɔnɔ toilette kɔnɔ olu bɛ taa min lon dɔ sera an ye can fɔ ɲɔgɔn ɲɛnɛ ni ye terre à terre le
ne ka mɔgɔ ye Europe kɔnɔ o ko n'o ka 2 millions gbɛ sɔrɔ bi ko bɛ taa Afrique k'olu ka diɲɛ faamu sa olu ka min faamu ya bi n'o kun b'o faamu sini o tɛ na yan a tɛ fɔ k'i kana na Europe o an bɛna fɛn nin ɲini Europe yan mais ni fɛn b'i bolo Afrique o i bɛna mun ɲini yan